स्वच्छ भारत गांधीजीको स्वप्न होइन सत गढ़िबा आमे स्वच्छ भारत अलिया ओसना जौटी बगबोड़ा सोसाइटी गाँ हेउ बा सहर हौ प्रतिटी घरे निर्मल रहू। केंद्र सरकार द्वारा गत 17 तारिख ठारू स्वच्छता ही सेवा दिवस पालन आरंभ होई यह अक्टोबर 2 तारिख गांधी जयंती पर्यंत चालू रहिबो। एही परिप्रेक्षी रे आदिवासी अध्युषित मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक रे मध्य गत 17 तारिख ठारू स्वच्छता दिवस पालन आरंभ होई आज पांगाम पंचायत रे माथिली ब्लॉक स्वच्छ भारत मिशन र ब्लॉक बीआरसीसी दिलीप डाकुआ नेतृत्व रे पांगाम पंचायत रो समस्त ग्राम रे सफाई कार्य करा जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଙ୍ଗାମ ସରପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନିଜେ ଝାଡୁ ଧରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଘର ନିକଟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମିବା ଦ୍ୱାରା ମଶା ମାଛିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା और ग्रामवासी माने सफाई कार्य बहु सहयोग करथिले। मालकानगिरी जिल्लारो प्रशांत कुमार सागरिया रिपोर्ट, प्राइम टीवी ओडिशा।